Hello perang, Angni bingung Pitirash Sangma wa. Dengan ini video nak sungguh table kos kon kinga yan grinder mesin wa. Yara sensor ada thal lemda wana sensor ni ya part rangko kinga ya grinder mesin no main deke. Ya pada install kaimna fitting kana bangen. Ya video de ya grinder mesin no sensor ko installation kaimna nak sungna mesin ko tani video ngen ngeman. Nak semua sekarang ni sungguh orang ni channel ko subscribe bijak ode. Subscribe kana buat kana be anin tang Niki sekian video rangko aro nikin ana ko video rangko ra bawangnya niki mang subscribe na tode sakantikon bikin kawan sing jol video host kana yan ya sini ya part sama ngode game dia kan dengan batu naste ya handle ni wa asmo kanan iko fit ka ode iko masuk ya handle ni ya handle ni bagaimana yan ini sama mang bagaimana iko kang pak bising na tanangin ya ko ya sipak lok nga aman isra mo ya lok nga tulim na sipak yan ada oil television bagaimana yan bagaimana ya lo bro ay ko kang pain kaya simo bagaimana chain light ka ani ya ko inon yun mo beda ke silong yamna iko fit step yang mana ikut rakin ambil dah kira mo